Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I'm fine. Okay, I'm fine too today. Thank you for coming to this class. Before we start our lesson today, it's better for us to say a prayer. Okay, Zahra, please lead the prayer. Please attention. Before we study, let's pray on. Begin. Finish. Okay, thank you, Zahra. Okay, first I'll check your attendance list. Artia Putri Anissa, are you here? Okay. Agnia, please speak louder, ya. I'm here. I'm present. Dea Humaira. Okay. Asia. Okay. Anissa. Ya. Rahma. Rahma. Where are you? Okay, Rahma. Akila. Iya. Agustin. Oh ya, Agustin. Okay, thank you. Zahra. Iya, thank you. Sri Andani. Okay, thank you. Next. Erni. Okay. Next, Friza. Where are you? Okay. Indira. Okay, thank you. Okay. Today, the first meeting in this semester, ya. I think you have holiday for about 2 weeks, is it right? Kalian libur selama 2 minggu. So you have to be motivated first, so you can engage in this teaching and learning process. We will do an ice breaking. Are you ready? Oke, kita melakukan ice breaking dulu ya. Pernah dengar lagu If You Happy and You Know It, Clap Your Hand? Ya, oke, siap? Are you ready? Oke, siap. If you happy and you know it, clap your hand. If you happy and you know it, clap your hand. If you happy and you know it, then you really want to show it. If you happy and you know it, clap your hand. Ada yang bisa nyanyi lagu itu? Coba lagi, ada yang bisa nyanyi? Lagi. Sekarang says hello, ya. If you happy and you know it, says hello.
Speak louder, please. If you happy and you know it, say hello. Hello. If you happy and you know it, say hello. Hello. If you happy and you know it, then you really want to show it. If you happy and you know it, say hello. Hello. Semangat atuh. Tepuk semangat bisa? Bisa. Tepuk semangat. Oke. Sudah siap sekarang? Are you ready? For study today? Okay. What did you learn in the last meeting, in the previous meeting? So, anyone wants to answer my questions? What did we learn? Kita belajar apa di pertemuan terakhir kemarin? Di akhir semester kemarin ya. What did we learn? Oke? Mendeskripsikan. Oke, mendeskripsikan tentang apa? Tentang orang. Siapa kemarin yang dideskripsikan? Ronaldo. Sudah ya, Ronaldo. Next, what did we learn? Zahra? Kata sifat adjectives about physical appearance and also apa? Karakteristik. Okay. So, please look at this slide first. Yeah. Today we will learn about text descriptive yang mana kalian harus bisa mengidentifikasi fungsi sosial. Fungsi sosial dari teks deskriptif. Selain itu, you have to identify about the generic structure of descriptive text. And then you have to use the language features about descriptive text. The language features that we have learned in the last meeting is about adjective related to physical appearance and also characteristic. But today we will identify first about the social function of text deskripsi. Okay. Next. Then in the second meeting, we will make a project. The form of project is poster. So you have to describe one of your friend. Next, I will divide you into 4 group, maybe nya 4 group, and you have to choose one of your friend to be described, yang harus dideskripsikan in the form of poster, dalam bentuk poster. Ya, can you understand what I mean? Okay, thank you. Nice. Next. Nah, okay. I have already explained about the what we will do in this meeting. So, why do you have to learn about descriptive text? Why? Why you have? Do you have to learn about descriptive text? Is it important to your life? Learning descriptive text is very important, yeah, to your life. So you can describe, for example, your favorite teacher maybe, or you can describe about your idola. For example, you have actress or an actor that you like, so you can describe it, yeah. And then in this meeting, you have to learn about this one. Yeah. Okay. From this picture,
what do you think about this picture? Di mana kalian biasa menemukan gambar itu? Di mana? Coba raise your hand please, raise your hand please. Di mana kalian bisa menemukan tentang gambar itu? Please raise your hand. Oke, Agustin, di mana? Di tiang listrik. Next, ya, tempat umum. Oke, next. Di tembok tempat umum ya. Oke, next. Do you have no idea? Oke, next. Nah, what is the picture about? It is about a person who apa? Seseorang yang hilang. Iya, kemudian diapakan itu teh? Dibuat sebuah brosur atau iklan yang biasa ditempelkan. So, it is very important to us to learn about how to describe a person. So, if all of you work in, for example, percetakan, ya, so you can make a descriptive text like this. Okay, missing person, tentang orang yang hilang. In this picture, we can write about the physical appearance, about the people who missed, seseorang yang hilang. Jadi kita bisa menuliskan tentang ciri-cirinya, tentang dilihat dari, kan misalnya rambutnya seperti apa warnanya, ya, tinggi orangnya berapa, seperti itu ya. Jadi itu yang ada di teks orang yang hilang, seperti itu. So, it is very important to know how to describe a person. Ya, okay, can you understand what I mean? Okay, thank you. Next ya. Okay, next. Yeah. Okay, in the previous meeting, we also learned about this one. It is about adjective, yeah. We have learned about adjective related to physical appearance. For example, about height, and then about eyes, and then hair, age. Next, about skin, and then about nose. Okay, so you have to remember, you have to remember this adjective, so you can do your work today in this lessons. Okay, related to height, for example, there are some criteria about height. For example, the people is tall, and then the people is short, or for example, no, the people is not tall but it's not short. So what we say about that? Of average, ya. Jadi medium, tingginya medium, tidak tinggi tidak pendek, ya, betul, tidak tinggi tidak pendek. Nah, ini terkait dengan physical appearance. Kemudian this one related about character or personality. For example, di sini Agnia misalnya, you can sis Ania, Agnia seperti apa menurut kalian? Is he cheerful? Apakah dia orang yang sangat ceria? Ya, ceria. And then for example, Zahra, is she clever? Yeah, or diligent. For example, you can say that Zahra is clever, Zahra is diligent. It is related to character or personality. Okay, now today we will learn about the generic structure of descriptive text, but you have to watch first about this one. Lihat dulu ya videonya. Welcome back to my English class. Sok. Di video kali ini sebelum kita membahas
So, please look at this video. So, can you see clearly? Bisa melihat jelas? Oke, so please. Atau mungkin kalian pernah mendeskripsikan hewan kesukaan kalian kepada teman kalian. Nah, jika pernah, tahukah kalian deskripsi tentang seseorang, sebuah tempat, seekor hewan maupun suatu benda disebut dengan descriptive text. So, in this video, we're going to learn about descriptive text. Nah, descriptive text ya. Kita akan mempelajari tentang descriptive text. Jadi ini nanti lebih panjang, jadi ada generic structure-nya. So, ya. Person, place, animal, or thing in details. Jadi, descriptive text adalah salah satu jenis teks yang mendeskripsikan tentang seseorang, tempat, hewan, maupun benda secara rinci. Nah, descriptive text terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah identification dan yang kedua adalah description. Bagian yang pertama atau identification memperkenalkan objek yang ingin kita deskripsikan. Jadi, Bisa dilihat jelas di sana? seseorang, hewan, benda maupun tempat, maka kita memperkenalkannya terlebih dahulu. Misalnya kita bisa menyebutkan nama objek yang ingin kita deskripsikan. Kemudian di bagian selanjutnya atau description, kita mendeskripsikan objek tersebut secara lebih rinci dengan menyebutkan ciri-ciri fisiknya, seperti penampilan, bentuk, warna, maupun karakter dari objek tersebut. Selanjutnya, jika kita ingin membuat descriptive text, kita perlu memperhatikan beberapa ciri kebahasaan descriptive text. Yang pertama yaitu specific participant. Jadi, pada descriptive text, objek yang kita deskripsikan harus spesifik. Selain itu, untuk kebahasaan lainnya adalah menggunakan simple present tense, adjective, dan action verb. Nah, agar lebih jelas, mari kita simak salah satu contoh descriptive text berikut. My lovely Talon. I have Talon. It is a cat. His name is Talon. Talon has brown fur and a long tail. He has 2 cute ears and 2 bright eyes. The eyes make Talon look funny. I feed Talon with some rice and fish every day. I go to the market to buy the fish, and my mother steams it for him. I bring Talon to a veterinarian when he does not look well. Talonku tersayang, aku memiliki seekor hewan peliharaan. Ia adalah seekor kucing, namanya Talon. Talon memiliki bulu coklat dan ekor yang panjang. Ia memiliki 2 telinga yang imut dan 2 mata yang cerah. Matanya membuat ia terlihat lucu. Aku memberi makan Talon dengan nasi dan ikan setiap hari. Aku pergi ke pasar untuk membeli ikan dan ibuku mengukus ikan tersebut untuknya. Aku membawa Talon ke dokter hewan ketika ia sedang tidak sehat. Nah, pada contoh descriptive text yang berjudul My Lovely Talon, kita bisa melihat bahwa paragraf pertama menyebutkan atau memperkenalkan objek Nah, ini yang merupakan generic structure-nya dari teks tersebut ya di sana. maka paragraf ini disebut dengan Ya, identification. ya kita stop dulu. Nah, ini namanya identification. Mendeskripsikan tentang ciri-ciri kucing tersebut. Maka paragraf ini Oke. merupakan description. Nah, saya stop dulu ya. Sekilas kalian sudah melihat di sana bahwasannya teks deskriptif. Coba ada yang mau baca yang ini. Coba yang keras dibaca salah satu. Dari sini sampai sini coba. Siapa? Yang keras coba, yang keras. Yang keras. So, please read this one. Nah, Deskriptif teks adalah jenis teks yang mendeskripsikan orang, atau satu benda. Misalnya mendeskripsikan nah ya. tempat wisata di mana peliharaan. Oke, thank you, Agnia ya. Oke, thank you for read this one. Descriptive text. Kalau sekarang dalam pertemuan ini, in this meeting, we will learn about the generic structure, about the language features,
and then about the social function, ya. In the last meeting, we only learn about how to describe a person related to his physical appearance or her physical appearance, ya. But today, you have to learn about the generic structure and then the social function. Seperti yang sudah dibaca sama Agnia, bahwasanya descriptive text adalah jenis teks yang mendeskripsikan orang, ya. Kemudian tempat dan binatang atau suatu benda. Misalnya mendeskripsikan tentang sosok yang dikagumi, kemudian tentang tempat wisata atau binatang peliharaan. Nah, today what will we learn? We are focusing on how to describe a person. We have to learn about how to describe a person. Jadi khusus ya, spesifik satu karakter dulu kita akan mendeskripsikan tentang apa? Tentang orang, tentang person dulu hari ini ya, tentang person. Kemudian, how about the function, the social function? The social function is tadi ada di bacaan, kalian lihat ada di video bahwasanya social function dari teks deskripsi. Nah, this one, descriptive text. The social function of descriptive text is a text that describes a person. Tadi kita baca dalam bahasa Indonesia ya. So, dalam bahasa Inggrisnya, bahwasanya descriptive text is a text that describe a person or an animal, things, or place. Ya. Jadi sebuah teks yang mendeskripsikan tentang orang, tentang binatang, kemudian benda atau tempat secara khusus. Oke. Biar lebih semangat, tepuk semangat lagi ya. Biar enggak ngantuk. Oke, siap. Tepuk semangat. Oke, biar tidak ngantuk ya. Lanjut. Di video yang sudah kalian lihat, there are some aspect of descriptive text. For example, the first is social function. Yeah. And next, number 2 is about generic structure. And then about language features. So, the social function is how descriptive text about the social function sudah kita baca, sudah dibaca sama Agnia tadi bahwasanya. Nah, social function atau purpose of descriptive text is to describe particular person or place or things. Fungsi atau tujuan komunikatif dari teks deskripsi yaitu untuk mendeskripsikan atau menggambarkan orang. Kemudian generic structure-nya. What is the generic structure-nya? Tadi ada di video. Bahwasanya the generic structure atau apa? Kata lain generic structure? Struktur penulisannya. Struktur penulisannya itu ada dua. Ada dua struktur penulisan. Yang pertama yang tentang identification, yang bagian awal tadi. Identification itu mengidentifikasi tentang topik. Iya, topik yang akan dideskripsikan. Jadi apa yang akan dideskripsikan? What will be described? So, it is called identification. Bagian itu disebut dengan identification. Itu. And next, the next one is
Description. Okay. Description is about mendeskripsikan. Jadi bagian yang dideskripsikan itu tentang orang itu apa saja ya? Misalnya tentang physical appearance-nya, misalnya tentang karakteristiknya yang berkaitan dengan topik tersebut. Kemudian selain social function and also generic structure, the third one, what is that? About language? Iya, about language features of the text atau ciri kebahasaan. Betul sekali. Oke. Ciri-ciri kebahasaan. Coba Zahra dibaca. Ciri-ciri dari descriptive text, coba. Ciri-ciri dari descriptive text antara lain present tense, menggunakan kata kerja bentuk present seperti my aunt likes cooking, it has to do, dan sebagainya. Terus. Step verb, menggunakan kata kerja statif, yakni menggambarkan suatu keadaan seperti think, believe, have, belong, love, hate, dan sebagainya. Adjective, menggunakan kata sifat seperti long, beautiful, tremendous, dan sebagainya. Adverb, menggunakan kata keterangan seperti loudly, plainly, Carelessly. fresh, dan sebagainya. Oke, thank you Zara. Ya, oke. Coba kalian lihat the next one about language features of descriptive text. In this case, bahwasanya ciri-ciri the descriptive text are the first is present tense. Ya. Jadi teks deskripsi itu memakai tenses apa? Present tense. For example, my aunt likes cooking. Artinya apa? Bibiku menyukai memasak. Iya, bibiku suka memasak misalnya. It has two doors. Artinya bahwasanya sesuatu itu bisa kita artikan sesuatu ya, itu memiliki dua pintu. Jadi ciri yang pertama dari teks deskripsi itu memakai tenses present tense. Ya, betul. Kemudian yang ciri kedua itu menggunakan kata kerja statif yang mana menggambarkan tentang suatu keadaan. Betul, suatu keadaan tentang think, believe, have, belong, love, or hate. Kemudian selain itu ciri berikutnya itu bahwasanya teks deskriptif consists of apa? Adjective. This one you have learned in the last meeting, bahwasanya kata sifat itu merupakan salah satu hal yang dipakai untuk mendeskripsikan sesuatu, entah itu person, or place, or apalagi animal ya. Kalian juga bisa mendeskripsikan itu. Kemudian the next one about adverb. Adverb itu merupakan kata keterangan dari, misalnya Zahra can speak English fluently. Misalnya Zahra bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Nah, jadi ada kata keterangan di akhir kalimat itu ya. Jadi itu juga merupakan salah satu ciri dari teks deskripsi gitu. Sudah jelas belum? Can you understand this one? Ada yang belum jelas? Apakah ada yang belum jelas? Sudah jelas belum? Coba, kan ini sudah ditutup Bu Ibu. Tadi ada berapa ciri-ciri? Deskripsi ada berapa? Ya, 4 betul. Coba, please raise your hand. The first, what is the first? Present tense. Present tense. Okay. Next, the second one.
So please remember the second one, okay? The second one, what is that? Static. Apa tadi kata? Kata kerjanya itu statik. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Ada yang tahu, masih ingat? Non? Adjective. Okay, right. The last one, what is that? The last one? Okay. Yuk, diingat-ingat lagi. Oke, Zahra? Adverb, for example, fluently, loudly. What is next? Kata keterangan ya, misalnya fluently, fastly, itu bisa. Ya, itu merupakan ciri-ciri dari kata sifat. Oke, kemudian kalian lihat di slide. So, please look at that slide. Kira-kira, what is the text about? Teks itu mendeskripsikan tentang apa? Coba dilihat dari judulnya. Judulnya apa? Amelia, my own. Oke, Amelia, my own. Kira-kira apa yang akan dideskripsikan? Siapa yang akan dideskripsikan? Amelia, iya betul, Amelia. Siapa Amelia? My own. Jadi yang mendeskripsikan siapa? Penulis, the writer. Jadi ya, dia akan mendeskripsikan tentang Amelia. Amelia itu adalah her own. Jadi Amelia adalah bibinya dari penulis. Oke. Coba lihat dari paragraf yang pertama. Please identify first. What sentence called identifications? Yang mana yang disebut dengan identifikasi? Identifikasi. Yang mana? Coba. Ada yang tahu nggak? Coba yang mana? Yang disebut identifikasi. Nanti boleh salah satu membaca kalau sudah ini. Coba lihat dari sini. Nah. Berarti the first sentence of the paragraph, the first paragraph is called identification. Jadi kalimat pertama dari paragraf yang pertama. Coba dibaca. Ada yang mau baca? Yang keras? Yang keras suaranya? Saha? Zahra coba baca yang ini. Sampai sini, sampai titik. Of all my relatives, I like my own Amelia the best. Okay, of all my relatives, I like my own Amelia the best. Jadi ini merupakan apa tadi? Identification. Jadi ini merupakan identifikasi karena ini apa menjelaskan. Nah, di sini social functionnya sudah, ini identificationnya. Jadi identification itu menjelaskan tentang apa? Tuh, tell about what, who, or where. Jadi about apa, siapa, atau di mana. Betul, apa, siapa, atau di mana. Biasanya letaknya di mana? Pada awal? Iya, betul, pada awal paragraf. Jadi diceritakan dulu ya, apa yang mau dideskripsikan. Jadi seperti main idenya ya. Jadi pokok bahasan yang mau dibahas, yang mau diceritakan, yang mau dideskripsikan itu ditulis di awal paragraf dan disebut dengan identification. Sudah jelas identification? Sudah jelas belum? Biasanya letaknya di mana? Iya, di awal paragraf. Biasanya bercerita, tell about noun, tell about what, or who, or where. Bercerita tentang apa, siapa, dan di mana. Biasa terletak di awal paragraf.
Nah, sekarang kalian lihat gambar yang di sampingnya, contoh identifikasi pada orang. Siapa itu gambarnya? Tuh, hafal ya semua. Oke, Rizky Bilar. Coba dibaca kalimatnya. Kelompok sini, sebelah sini. Please read that sentence. Oke, my favorite actor is Rizky Bilar. And then he lives in Jakarta. Kalian bisa lihat dari kalimat tersebut. Kira-kira itu apa? Itu kan menceritakan ya siapa, atau kita tuh mau menceritakan apa dalam teks tersebut? Di awal kalimat ya, di awal paragraf. Jadi bahwasanya kita akan bercerita tentang, iya betul, tentang Rizky Bilar. Kemudian where itu, iya betul, di mana? Dia tinggal di, iya betul, di Jakarta. My favorite actor is Rizky Bilar. He lives in Jakarta. Oke, jelas ya? Jadi identifikasi itu di awal paragraf. Menjelaskan tentang someone who will be described. Yang akan dideskripsikan. Bisa namanya, bisa tinggal di mana. Nah, seperti itu. Misalnya namanya siapa. Terus itu teh siapa? Kayak yang tadi, Amelia my own. Ya, berarti Amelia itu biku. Kalau yang ini tentang aktor kesukaan. Jelas identification? Jelas ya? Oke. Next. Setelah identification, what is that? Description. Oke, description. Coba berikutnya tentang description. Jadi kalian nanti harus bisa ya membuatnya. Oke, next, description. Ya, coba, please one of you read the meaning of description. Siapa ya? Yang suaranya keras? So please read the meaning of description. What about description? Description tell about. Agustin, please read that sentence. Ibu lupa namanya, ibunya harus ini ya. So, Anissa Ramadhani, where are you, Anissa? Anissa mana? Please raise your hand. Anissa, ayo Anissa, oke. The first sentence about description tell about physical appearance and also characteristic or personality. Nah, jadi yang pertama tadi di awal kalimat tadi, di awal paragraf, in the awal paragraf, dalam paragraf yang awal itu bercerita tentang identification, ya. And next about the description. Contoh deskripsinya pada orang. Tadi kan my favorite actor is Rizky Bilar. He lives in Jakarta. Kemudian, nah, di paragraf selanjutnya atau di kalimat berikutnya, in the next sentence, the sentence will be described about the physical appearance and also the personality. And also about, for example, the favorite things that he do. Yeah, he does. The activity that he always does. And then, for example, in this one, the first sentence is Rizky Bilar is handsome. Rizky Bilar is handsome. And next, the second one, he has pointed nose. And then, so for the picture, you can guess the color of
His hair is brown. So we can write that he has brown hair. Okay. And next, about his nose. We know that Rizky Bilar has a hidungnya pesek atau mancung. Sering lihat di TV ya, hidungnya mancung pesek. Iya, mancung. So we can write he has pointed nose. Iya, he has pointed nose. And then is Rizky Bilar smart? Apakah Rizky Bilar smart? Smart itu apa? Pintar-pintar nggak? Okay, it is maybe relative ya. Ada orang yang mengatakan someone can tell that he is not smart, and then another people says that he is smart. So it is relative maybe ya. You can describe maybe for example your favorite actor is relative. From this center, say that Rizky Bilar is smart and very kind. Okay, yeah. Next, about yeah, this one. Nah, contoh yang kedua. The next example about descriptive text. Okay, please coba lihat dulu, amati dulu teks yang ada di depan di slide itu. Coba amati dulu, baca dulu ya. Nanti kalian bisa melihat bahwasannya where is the identification and where is the description ya. So please amati dulu. Look at that side. So, dibaca dulu dalam hati, dibaca dulu. Coba ya diamati dulu. Contoh kedua. Sudah? Sudah? Sudah dibaca belum? Have you read that sentence? So the first one, the first sentence. Kita baca bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Britney Spears is a singer from United States. She is beautiful. Ya, oke. Dari dua kalimat itu, we can see that sentence is called identification. Bahwasanya kalimat itu disebut dengan identifikasi. Karena because that sentence tells about, menceritakan tentang seseorang yang akan yang akan diceritakan, yang akan dideskripsikan, yaitu Britney Spears is a singer from United States and she is beautiful. Oke, kemudian the next sentence, kalimat berikutnya kita baca bersama-sama ya. Oke, yuk 1, 2, 3. An oval face and long brown hair. She has pointed nose and an oval face. She has brown slanted eyes and slim body. Okay, Britney Spears. Do you know Britney Spears? I know. Okay, sudah pernah lihat belum Britney Spears? Ada yang belum pernah lihat?
Di mana lihatnya? Di TV. Britney Spears itu seorang apa? Penyanyi yang berasal dari United States, yang berasal dari Amerika. Is she beautiful? Beautiful? Is she beautiful? Yes, okay. She is very beautiful. And then about the hair, what color? What is the color of her hair? Yeah, brown. Okay. And then how is about the nose? Pointed. How about the face? Her face? Oval. Oke, bahwasanya kalau misalnya wajah itu bisa deskripsikan, we can describe about the face is ada yang oval, and then wajah apa lagi? Kotak ayat ayat. Ayat. SpongeBob ya. Oke, jadi bahwasanya untuk menggambarkan wajah bisa oval, kemudian ayat square, kotaknya kadangnya ada. Kemudian ada apa lagi selain oval? Ada yang bulat. Oke-nya ayat round. Jadi we say round face ya, round face seperti itu. Kemudian next, she has brown slanted eyes. Apa itu kira-kira? Tentang apa? Mata. Iya, betul, tentang mata. Warnanya brown. What is brown? Coklat. What is slanted? Slanted. Ya, sipit. Jadi matanya itu sipit berwarna coklat. Kalau untuk mata, masih ingat? Do you still remember what we have learned in the last meeting? If we search about eyes, it can be searched in slanted. Misalnya mata yang sipit. Kemudian next, mata, the big eyes, and then small eyes. Okay, very good. Ada yang ditanyakan tentang contoh kalimat yang kedua? Contoh paragraf yang kedua ini sudah jelas? Ya, jadi ya perlu diingat. Please remember, descriptive text consists of two characteristics. The first is identification, and then the next is description. Oke, kemudian menggunakan kata simple present tense, juga menggunakan kata sifat seperti itu. Jelas ya yang ini ya? Oke, berikutnya. Coba sekarang ada yang bisa menebak nggak? Please guess this one. The first. Okay, from the picture. Who is in the picture? Who is she? Siapakah dia? Lisa. Hafalnya semua. Lisa siapa? Lisa Blackpink. Okay. She is Lisa. Lisa is one. Iya, is one of Blackpink member. Coba, please answer my questions. The first two sentence, the first paragraph is called, disebut apa? Identification. Okay, thank you. Very good. The first sentence called identifications. And next, coba kalimat berikutnya dibaca bersama-sama. Lisa is a tall girl. She has wavy hair. Her hair is fairly brown. She has oval face with slanted eyes and okay, next. She has light skin. She is smart and cheerful girl. Okay, thank you ya. Okay, jadi the next sentence is called, disebut apa? Itu yang beberapa kalimat yang bawah disebut apa?
Iya, betul. Description. Iya, betul. Sudah paham sekarang? Sudah jelas? Ya, jadi teks deskripsi terdiri dari dua bagian. The first one is identification and the second one is description. Oke, sekarang untuk mengecek pemahaman kalian, I will give you an assignment. Saya akan memberi tugas buat kalian ya. Sudah siap ya? Ya. Oke, please do this one in pairs dengan teman semeja. Ditulis nama ya, di sininya tulis nama. Namanya siapa dan ininya siapa pasangannya. Kalian identify the generic structure of this text, ya. Didiskusikan dulu. So, please discuss first. Please discuss first with your friend, ya. And then, if you have a question, so don't forget to ask me. Okay? Jadi, pulpen ayah. Sok ada ya. Cek. Pensil, sok. Tulis ya. Okay, so discuss first with your friend. Don't forget to write down your name in that paper. Jangan lupa menuliskan namanya. So, please write down first your name. Tulis nama dulu. So, tulis nama dulu. Di atas, boleh di atas. Ya, sok. Nama tulis dulu namanya di atas, sok. Cuma satu tadi. Ya. Sok. Please write down first your name. Oke, ada dua teks. There are two text, two descriptive text. You have to write down what the identification, what is the identification and what is the description. Ya, didiskusikan ya, diskusikan dengan temannya. Please discuss with your friend. Discuss with your friend. Okay. So, any questions? No? Okay. So, please discuss with your friend. So, discuss with your friend. Bisa sampai sini ya, sampai sini ya. Terus ini sini. Oke, so.
So, nah, discuss with your friend ya. Yeah. Don't forget to write your name. Okay. So, yeah. So the second. Mah sampai sini. Tadi dia. Tos. Resal namanya. Resal. So 5 minutes to go. 10 minutes to go. I'm sorry. 10 menit lagi. Please discuss with your friend. So 10 minutes to go. Okay, thank you. Sudah ya? Sip. Sudah selesai? Oke, thank you. Sudah ditulis nama? Oh iya, Agnia sama Artia. Artia, iya. Agnia sama Artia. Hari Agnia di mana rumahnya? Pasari, pasar. Iya, iya. Dekat. Any questions? Ya, yang di sininya sampai ini. Oh. Ya? Finish? Okay, thank you. Ini teh yang mananya nanti. Kalau masih ada pertanyaan ditanyakan ya, soalnya after this one you will work in group. Kalian akan bekerja dalam kelompok. Nah, nanti bisa satu kelompok berisi 4 siswa ya, 4 anak. Kalian nanti berdiskusi dulu, akan membuat sebuah proyek yang udah dibahas tadi di depan. Nanti membuat poster ya, proyeknya poster. Sudah? Oke, thank you. Kalau masih ada yang belum jelas, kalau masih ada yang sekiranya belum dipahami, sok ditanyakan terlebih dahulu. Atas? Oke, thank you. Sudah semua ya? Satu lagi. Oke. Untuk latihannya nanti dicek dulu. Sekarang Ibu akan menjelaskan proyek selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya nanti kalian membuat proyek seperti ini. Ya. Sudah. Oke. Finish. Oke, thank you.
Sudah ya semua? Pernah belajar seperti ini di kelas? Ini di kelas 7. Jadi ada teks deskripsi, identification, description, seperti ini. Apalagi? Apalagi? Itu ada permen. Kalau mau. So. Oke ya, sudah semuanya? Oke. Oke, thank you for the assignment that you have submitted. And now kita akan kerja kelompok sekarang. Coba ya, tempat duduknya ke belakang aja lihatnya. Ini sahabat satu lagi siswa di sana. Nek, hadap ke belakang. Tambah lagi siswa di sana. Siapa ya? Ini siapa namanya? Dea ke situ, ke kelompok sana ya. Sekarang kursinya dihadapkan ke belakang. Agustin ke belakang. Ini dihadapkan ke belakang. So, please, kerja kelompok dulu. Dihadapkan ke belakang. Nah, Dea ke sini pinter. Tadi ini ke hadap belakang. Hadapnya ke belakang. Sok, kursinya di itu dulu. Sok, dihadapkan ke belakang. Sok. Ini 4 ya, sudah kelompok, oke. Sudah? Sudah? Nah, sekarang jelaskan ke ibu ya. Ayah, kok beres? Nah, hanya mati. Masih jalan. Ini juga masih jalan. Kenapa ya keluar? Jadi itu lagi. Bisa keluar ini, Terlempar. terlempar. Oke, nggak apa-apa lah. Masih jalan videonya ya. Oke, sekarang gini. Nah ini inti kegiatan sekarang. What is the main course of this meeting today? Jadi main course-nya, intinya kita akan membuat sebuah project, ya, project work, sebuah project yang mana nanti judulnya My Friend. Kalian kenali, please identify the member of your group. Kenali anggota kelompok kalian ya. Nah nanti kalian itu harus mendeskripsikan siapa salah satu yang ada di grup. You have to describe, you have to make a poster ya. In this case, you have to describe one of the member in your group. Jadi kalian mendeskripsikan salah satu anggota dari ya mencoba. Nanti kalau masuk di approve ya. Kalian mendeskripsikan salah satu anggota dari kalian. Nah, nanti in the next meeting, dalam pertemuan berikutnya, ini yang pekerjaan dulu ya. Kan kalian kemarin, ini mah contoh ya, di example, you will make a poster like this. You have to make a poster like this. Kan kali ini, we make a descriptive text by using a mind mapping. Nanti kita akan belajar mind mapping in the pertemuan berikutnya, in the next meeting. Seperti ini, kita kasih contoh dulu, kalian kan sudah bekerja dalam kelompok ya, sudah bekerja dalam kelompok. Nanti kalian memilih salah satu teman. Nah, ini for example this one.
Ini mah yang adanya yang kamarin laki-laki. Iya. Nah, for example, this one. Okay, you can look at this one. In the next meeting, you have to make a project, a poster project, a manual poster. Kali ini kalian berdiskusi dulu di kelompok. Please choose one of you. Pilih salah satu teman kalian, ya. Salah satu teman kalian. Ini contohnya seperti ini. Nanti fotonya, kemudian kita akan membuat teks deskripsi dengan bantuan mind mapping. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu di pertemuan berikutnya, ya. Seperti ini contohnya. Mind mapping. Nah, seperti ini. Coba lihat ke depan, please look at this slide first. Nah, jadi mind mapping itu nanti ada pokok yang akan kita jelaskan, yang akan kita deskripsikan. Kalau dalam gambar ini, contohnya kita akan mendeskripsikan siapa? Who is he? Agnia, iya. Tadi malam Ibu dapat gambarnya, gambar Agnia soalnya, ya. Ini contohnya Agnia. Jadi nanti kalian membuat di sini foto Agnia dulu. Contohnya nanti pilih one of your friend in your group, ya. Pilih salah satu yang akan dideskripsikan. Itu juga pilih salah satu dulu. Kalau sudah, kemudian di print gambarnya, ya, di print. Kalau sudah kan kita membuat teks deskripsinya dengan bantuan apa tadi? Mind mapping. Mind mapping. We use mind mapping. For example, contohnya mind mapping itu seperti ini. Nah, kalau descriptive text itu mind mappingnya itu berisi tentang physical appearance-nya, karakteristiknya, job-nya bisa, kemudian ditambah lagi alamatnya bisa. Nah, ini contohnya. Britney Spears, yang belum pernah lihat Britney Spears, ya. Di sana ada Britney Spears. Udah pernah lihat belum? Oke, Britney Spears seperti yang ada di sini, nanti kita buatnya seperti itu. Nah, kan ini kalian pilih salah satu teman dulu. Sudah dipilih, nanti kalian membuat mind mappingnya. Mind mappingnya di sini. Kan fotonya sama. Nah, like this. Di cabang-cabang ini nanti will help you to write a descriptive text yang akan membantu kalian menulis teks deskripsi. Jadi dengan bantuan mind mapping, ya. Jadi di poster nanti yang kalian buat di pertemuan di rumah, nanti di rumah kalian ini dulu. Di rumah kalian dibuat seperti ini dulu mind mappingnya. Nanti di pertemuan kedua, pertemuan berikutnya, kalian sudah jadi ininya. Di sini bagian-bagiannya, misalnya tentang Agnia. Ini di grup Agustin siapa yang mau dideskripsikan? Sudah ketemu belum? Kira-kira siapa? Nah, Akila boleh. Ini siapa? Zahra, Agnia? Ada Zahra? Ibu. Tuh, ada Zahra, ya. Boleh contoh. Nanti, ya. Ya. Ada Zahra. Ini contohnya gini. Nah, contohnya kan gitu. Dibuat fotonya dulu. Tosnya foto seperti ini. Terus nanti dengan bantuan mind mappingnya. Nah, mind mapping itu isinya apa tadi? Isinya apa di mind mapping? Nah, bisa karakteristik. Terus personality karakteristik sama, ya. Kemudian ciri fisiknya. Ciri fisiknya itu bisa hidungnya seperti apa, nggak apa-apa mancung, oke, semuanya mancung, wehnya mesek teh kumaha mancung, ya. Kemudian the eyes, kemudian rambutnya seperti apa, gitu, ya, jelas. Nanti dengan bantuan mind mapping dibuat nanti semenarik mungkin posternya. Bisa nanti di gambaran ditulis judulnya, judul dari poster itu apa, misalnya my best friend, misalnya teman terbaik. Kemudian my lovely friend, misalnya something like that, ya. Bisa my lovely friend, my best friend, or for example my gorgeous friend, misal gitu, ya. Kemudian setelah
dituliskan ciri fisik boleh. Kemudian di sini alamatnya bisa. And then about personality. Kemudian favorit kesukaan, makanannya kesukaan misalnya. Favorite food. Boleh ditambahkan lagi cabangnya, mah contoh saja ya, example, hanya contoh. Ini kan hanya 4 ciri. Kamu bisa nambah lagi, bisa tambah lagi misalnya favorit drink. Kemudian favorit aktris or favorit aktor. Misalnya kesukaannya Lee Min Ho misalnya. Suka. Nah, misalnya Blackpink. Iya gitu. Jadi bebas ya. Jadi cuma terkait dengan teman kalian tersebut yang disukainya apa. Oke? Any question so far? Ada yang ditanyakan? No? Jelas ya? Can you understand what I mean? Bisa dipahami apa yang saya maksud? Apa yang dijelaskan oleh Ibu? Jelas? Iya, oke. Jadi nanti in the next meeting you will make a project in the form of poster. Jelas ya? Poster. Jadi nanti kalian akan membuat sebuah poster seperti itu. Oke. So in this meeting, what we learn, apa yang sudah kita pelajari, what we have learned in this meeting is about, kira-kira apa tadi? Apa saja yang sudah kita belajar hari ini? Ada yang mau menyampaikan ininya? Ini sudah ditentukan belum siapa yang mau dideskripsikan? Ini Agnia atau Zahra? Agnia. Oke. Ini siapa yang mau Saha? Rahma. Nanti kirim fotonya ya. Kirim fotonya ke Agnia, boleh. Ini siapa yang mau disipisikan? Anissa. Oke. Yang ini Akil. Asia itu mana? Ini. Akila. Ini. Oke. Ini ya jelas sudah dipilih. Nanti di itu kalian buat tadi yang kriterianya, misalnya Asia teh kesukaannya apa, kemudian personalitinya seperti apa, kemudian physical appearance-nya gitu, dibuat outline dulu ya. Jelas? Oke. Jelas ya tugasnya? Jelas. Jadi mintain aja fotonya, nanti diberikan ke Ibu ya. Jelas? Ini juga jelas ya. Nanti dibuat outline dulu. Jadi what will you write, apa yang akan dituliskan itu dibuat outline dulu. Seperti itu, personalitinya, karakteristiknya bisa. Kemudian apa tadi? Physical appearance, ya, something like that. Misalnya artis kesukaan, kemudian favorite food, favorite drink, bisa boleh dituliskan. Cabangnya ditambahkan lagi. Ya, nanti dijelaskan lagi di pertemuan kedua. Sudah jelas? Oke, ya. Jelas ya? Oke, thank you. Untuk your project, for your project, kalian sudah jelas semuanya apa yang harus dilakukan, jelas ya. Nanti di pertemuan yang akan datang kita kerjakan lebih lagi, tapi di rumah di kelompok kalian ini silahkan apa yang sudah dikatakan oleh Ibu tadi kalian buat dulu outline-nya, fotonya semenarik mungkin siapkan. Nanti fotonya dipersiapkan, dikumpulkan, kemudian diapakan? Di print, dicetak dulu, baru nanti ditempel di kertas A3 yang besar ya. Seperti contoh yang ada di sini tadi, sudah diberi contoh ke Ibu, misalnya seperti ini, kemudian diberi nanti mind mappingnya, kemudian nanti yang bawah deskripsinya dikasih hiasan seperti itu ya. Jelas? Oke, thank you for today. Kira-kira ada yang mau menyampaikan apa yang sudah kita pelajari hari ini? What we have learned today? Apa yang telah kita pelajari? Ya, oke. What we have learned today apa? Tentang how to make a descriptive text, the karakteristiknya, ciri-cirinya. Tadi yang pertama memakai present tense. Kemudian apa lagi?
Adjective. Kemudian adverb. Next, kata kerjanya juga. Kemudian untuk susunan, the generic structure-nya. What is the generic structure of descriptive text? The first is bahwasanya the social function-nya adalah untuk to describe. For example, a person, kemudian a place, or an animal. Iya, jadi untuk mendeskripsikan orang, tempat, atau binatang. Oke, thank you. And then, what is the susunannya, susunan kalimatnya, the generic structure-nya? The first is identification, and the next is description. Oke, di yang pertama itu identifikasi, yang bagian kedua yaitu deskripsi. Oke, so far do you have a question? Ada pertanyaan? Any question so far? No? Oke, sudah jelas proyeknya yang harus dikerjakan di rumah? Jelas. Untuk pertemuan berikutnya jangan lupa di bawah nanti kita kerjakan mendesainnya di sini. Ya, jelas ya. Outline-nya disiapkan. Please prepare first at home. Ya. Tapi jangan lupa, don't forget to work in group. Jangan lupa bekerja dengan kelompok ya. Jangan hanya kerja sendiri. Misalnya kelompok ini hanya dikerjakan Bu Agnia. Tapi you have to work in group. Kamu harus mendiskusikan dulu dengan teman sekelompoknya. Oke, jelas ya? Okay, thank you for today. Thank you for joining this class. But before we end our lesson today, so we have to say a prayer first. Tadi sudah dipimpin Ku Jahra. Saha sekalian yang memimpin. Oke, Jahra Deli. Oke, so we will finish our lesson today. Thank you for coming to this class. Thank you for your attention, and don't forget to do your project at home. Yeah, in the next meeting we will do in this class how to make your project better. Okay, so please say a prayer first. Please attention. After we study, let's pray on. Begin. Finish. Okay, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, class, thank you ya. Terima kasih.